बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है कि सूरह फातिहा की सबसे बड़ी ताकत कहाँ छुपी है? कभी दिल बेसुकून हो, कभी ज़िंदगी बोझ लगे, कभी रास्ते अंधेरे लगें, तो एक आयत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का मंशूर है। इबादत सिर्फ नमाज या रोज़ा का नाम नहीं, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का नाम है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, तो वो ऐलान करता है कि मेरा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरी दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरी मोहब्बत और खौफ सिर्फ अल्लाह के लिए। ये अल्फाज बंदे को झूठे सहारों से आज़ाद कर देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर इंसान, दौलत के पहाड़, इज्जत के तख्त, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की बंदगी कभी खत्म नहीं होगी। वइय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इंसान हर वक्त मदद का मोहताज है। कभी बीमारी, कभी गुर्बत, कभी दिल की उदासी, कभी गुनाहों का बोझ। लेकिन असल सहारा कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। कुरान में है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ये आयत बंदे को ये यकीन दिलाती है कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ये आयत असल में इंसान को एक फॉर्मूला देती है। जिंदगी का मकसद इबादत, जिंदगी का सहारा अल्लाह की मदद। यानी ना हम अपनी ताकत पर घुमंड करें, ना दुनियावी सहारों पर भरोसा करें। असल कामयाबी ये है कि दिल, दिमाग और अमल सब अल्लाह के ताबे हो जाएं। अगर तुम चाहते हो कि दिल सुकून पाए, रिस्क में बरकत हो, मुश्किलात आसान हो, दुआ कबूल हो, तो हर नमाज में जब ये आयत पढ़ो तो दिल से पढ़ो। महसूस करो कि तुम वाकई अल्लाह के सामने खड़े हो। ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ दिल में उतर जाए। इबादत का मफहूम, इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज या ज़कात तक महदूद नहीं, बल्कि हर अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो वो इबादत है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि इंसान अपनी हर बंदगी, इताअत और आजिज़ी को सिर्फ अल्लाह के लिए खास करे। तौहीद का ऐलान इय्याका नअबुद में बंदा ये इकरार करता है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का हक है। इससे शिर्क की जड़ काट दी गई कि किसी नबी, वली, फरिश्ता या मखलूक को इबादत में शरीक नहीं किया जा सकता। मदद का हकीकी मस्दर इय्याका नस्तईन में ये वाज़े किया गया है कि हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह है। इंसान दुनियावी असबाब इख्तियार करता है, मगर असल कारसाज, सबब पैदा करने वाला और नफा व नुकसान देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। बंदगी और इस्तिआनत का ताल्लुक पहले इबादत का जिक्र है, फिर मदद का। इसमें यह हिकमत है कि जब बंदा खुलूस के साथ अल्लाह की बंदगी करता है तो अल्लाह खुद ब खुद उसकी मदद के असबाब पैदा फरमाता है। इज्तिमाई पहलू, कुरान ने यहाँ इय्याका नअबुद और इय्याका नस्तईन जमा के सीरे में फरमाया। इससे सबक मिलता है कि मुसलमान इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बंदगी और उसकी मदद तलब करने वाले हैं। बंदे की आजिज़ी। इस आयत में बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करता है कि ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, इबादत भी तेरी तौफीक से करता हूँ और मदद भी तुझ ही से चाहता हूँ। ये आयत दरअसल एक अहद और दुआ है
عہد یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، دعا یہ کہ ہمیں تیری مدد چاہیے۔ عبد اور معبود کا تعلق اس آیت میں بندے کا معبود سے براہ راست رشتہ جڑتا ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ یہ بندے کو سکھاتی ہے کہ اپنے مسائل کے حل اور دل کی سکونت کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ بندہ جب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ دراصل اس بات کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے ایمان اور بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اطاعت میں اخلاص۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ عبادت صرف رسم اور عادت کے طور پر نہیں، بلکہ خلوص نیت اور دل کے یقین کے ساتھ کی جائے۔ مدد کا حقیقی سہارا۔ انسان کے پاس مال، طاقت، علم اور رشتہ دار سب ہوں، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو یہ سب بیکار ہیں۔ اس آیت کے ذریعے بندہ ہر لمحہ یاد رکھتا ہے کہ حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ عبادت و مدد کا توازن۔ آیت میں پہلے عبادت پھر مدد کا ذکر ہے تاکہ بندے کو سمجھایا جائے کہ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب بندہ سچے دل سے اس کا بندہ بن کر عبادت کرے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز۔ ایاک نعبد سے دنیا سنورتی ہے اور ایاک نستعین سے آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ دونوں مل کر زندگی کا مکمل نصاب عطا کرتے ہیں۔ باطنی سکون۔ جب بندہ صرف اللہ کو مددگار مانتا ہے تو دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، مایوسی ختم ہوتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عبادت کی جامعیت۔ عبادت صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی کیفیت، نیت کی اخلاص اور اللہ پر بھروسہ کرنا بھی عبادت ہے۔ انسان کی عاجزی کا اعتراف۔ یہ الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ اپنی قوت اور صلاحیت پر غرور نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی مدد کا محتاج سمجھے۔ اجتماعی دعا کی اہمیت۔ جمع کے صیغے میں کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرے اور اجتماعی طور پر اللہ سے مدد مانگے۔ بندگی میں آزادی۔ جب بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے تو وہ مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی آزادی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ایسا اعلان ہے جو بندے کو اللہ کا سچا بندہ بنا دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کر لو، ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی اور مدد صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔